My dear students, welcome to all Next Toppers Bitagram YouTube channel. आज आम जोटा कि पढ़ा कौन जोटा कि 9th क्लास जोटा कि इम्पोर्टाट टॉपिक्स 10th क्लास कौन जोटा कि दरकार ही टॉपिक तुम्हें जब हायर एजुकेशन जब पढ़ सपोज +2 पढ़ कि +3 पढ़ तो प्रोबाबिलिटी कौन सब क्षेत्र जोटा कि नितांत आवश्यक जोटा कि तो आज टॉपिक हूँ कौन संभाव्यता संभाव्यता मीन्स कौन तो आम मान सब जानते संभावना प्रथम बुझा संभाव्यता रू कौन करा टे पछक जावा जोटा कि संभावना कौन सपोज कौन करा तुम अंचल सपोज आज वर्षा आबार अच्छे तो कौन करती जो मैंने पाणीपागी विज्ञान वैज्ञानिक मैंने थे पाणीपागी विज्ञान मैंने थे तो से कौन करती किसी घंटा आगर जोड़ा कौन तुमको सूचना दिखती जोटा कि परामर्श दिखते जे आज दिन 3टारू कि दिन 6टा जाए कौन जोटा कि कहीं कौन जोटा कि घर बाहर नहीं कारण हूँ कौन जे आज 3टारू 6टा जाए कौन भीषण मात्रा कौन वर्षा होबार संभावना जोटा कि रही जेहेतु कौन आगुरी कौन जोटा कि संभावना सूचना दि जाऊँगी देन जदि आम डेली लाइफ देखा तो सपोज तुम कौन कर मैट्रिक क्लास पाठ पढ़ सपोज तुम बाबा तुमको कहले कौन तू जब मैट्रिक कौन जदि 90+ जदि परसेंटेज रखिबू देन मुझे कौन तू मो तरफ कौन ते कौन से गोटे गिफ्ट कौन प्रदान करे जो से कौन जोटा कि संभावना तुम जब 90% रखिब देन तुम बाबा तुमको कौन जोटा कि गिफ्ट देवे जब तुम 90% रखिब तुम बाबा मत कौन तुमको केवल कौन गिफ्ट देवे ना तो सहीटा कहूँ कौन संभावना बा संभाव्यता आमे आमे जोटा कि डेली लाइफ देखी पे देखी आम समस्त जोटा कि मुद्रा देखी मुद्रार दुई पार्श्व कौन रोचे एदर हेड रोचे ना टेल रोचे आम पिला बेले मत खेलती पैसा बुला बोली जोटा कि खेलिया पैसा बुलेबा सपोज हाथटा पकड़ कौन जब हेड आई बोले हेड आसो जब किए जब बंधे थी पैसा ना जब टेल कहले जब टेल आसो तुम कौन जोटा कि पैसा दब तो सहीटा मत कौन जोटा कि संभावना कराची गोटे मुद्रा को जब थे टच करवा तो सीटा कौन हो मुद्रा कौन हेड पड़ पार ना टेल पड़ पार से कौन सब संभाव्यता तुम ग्यारंटी भी दे पारे 100% जे ओनली एबे बुलेले कौन हेड ही पड़ो टेल आसबन तो आम कौन जो इमाजिन कर ना मे भी हेड पड़ पारे ना टेल पड़ पारे तो ताको कौन कह जोटा कि संभाव्यता तो संभाव्यतार डेफिनेशन कौन कौन कौनसी एक घटना घटवार परिमाप को प्रोबेबिलिटी कह जाए गोटे घटना घटी ताको कौन करिया आमे मेजरमेंट करिया गोटे घटना घटला पर ताको आमे कौन करिया मेजरमेंट करिया मापिबा ताको कौन कहूँ प्रोबेबिलिटी बोली कहूँ सपोज तुम कौन कल मुद्राटी को पकेल मुद्राटी पकेला से तुम कौन मुद्राटी जो पड़ा से तुम घटना देन मुद्राटा पड़ा पर हेड होची ना टेल होची से तुम कौन कर मेजरमेंट कर गोटे मुद्रा को टच करवा कौन आम सब घटना जो मुद्रा जो भूपृष्ठ पर पड़ो भूपृष्ठ कौन स्पर्श हम तो सहीटा कौन हम जोटा कि परिमाप कर मेजरमेंट करचु तो सहीटा हूँ कौन ताको कहवा प्रोबेबिलिटी सिमिलारली जब आम देखी लुडु गोटे गड़ेवा गोटे लुडु गड़ेबार हूँ कौन आमर घटना तो लुडु रे 1 आसो ना 2 आसो ना 3 आसो ना 4 आसो ना 5 आसो ना 6 आसो तो सहीटा आम कौन करिया परिमाप मेजरमेंट करवा से कौन कहूँ प्रोबेबिलिटी जोटा कि एग्जांपल कौन कहूँ टसिंग अप ए कॉइन देन आमर अच्छी जोटा कि घटना बुझीपार आ जो ऑब्जर्वेशन करा से कौन पर्यवेक्षण जोटा कि एस्मर तो घटना कौन दे गोटे मुद्रा को कौन कलु गोटे थर टच कलु टच कर कौन आमर पकेलु पकेला बाद यही कौन बस हेड पड़ो ना टेल पड़ो गोटे मुद्रा कौन कला जब पकेबा तो कौन कर मिले पे आमको हेड मिल पार ना टेल मिल पार तो हेड पड़ पारे ना टेल पड़ पार तो आम टोटाल केतटा घटना है 2टा तो एस मोड के 2
तो टोटाल केते घटी से कौन आमर पर्यवेक्षण टोटाल केतेटा उपादान आमको मिलला से आमर कौन पर्यवेक्षण मन जोटा कि ऑब्जर्वेशन कलु देन आमको पचार जे आम हेड पाइबार संभाव्यता केते ना टेल पाइबार संभाव्यता केते सपोज हेड पची टेल पची तो आमको हेड पाई पचार तो हेड पाई के अच्छे हेड के पची बोले 1 सिमिलर टेल के पची 1 तो ये हूँ आमर कौन घटना बुझिपाल तो हेड पड़ार घटना केते टेल पड़ार घटना केते टोटाल आमर घटना केते घटी टोटाल घटना तो घटवा कौन कहे एस्मर जोटा कहे कौन ऑब्जर्वेशन जेन गोटे गोटे जो सैंपल स्पेस आसूचे हेड आसो से गोटे घटना टेल पड़ा आउ गोटे घटना तो यहाँ हूँ कौन जोटा कि घटना जोटा कि आम आम सेट्रे पढ़ा जे 1 2 आपको तुम सेट फर्माट लिख तो फास्ट के लिखुच 1 गोटे सेट 2 गोटे सेट 1 2 गोटे सेट देन 5 गोटे मत कौन गोटे भूल लिखले तो 5टा कौन लिखा इन लिखा तो 5 गोटे कौन सेट तो इन लिखुच 1 2 3 4 सो यहाँ हूँ कौन आमर घटना और पर्यवेक्षण आशा करते कौन घटना पर्यवेक्षण जोड़ा कौन ठीक भाव में बुझीपार आउ सब मन रखा पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई मड इक्वल कौन सब 1 पी ऑफ ई कौन घटना घटवार संभाव्यता घटना घटवार संभाव्यता सपोज गोटे मुद्रा को टच कल तेने कौन पड़ा इधर हेड पड़ा और टेल पड़ा तुमको कही दे प्रोबेबिलिटी बाहर कर जे हेच पड़ार घटना तुम काटदेल कितु हेच न पड़ार घटना हेच न पड़ार घटना कौन कहे पी प्राइम मीन्स कौन 1 माइनस ऑफ पी ऑफ एच बुझे तो हेड पड़ार संभाव्यता हूँ पी ऑफ एच हेड न पड़ार संभाव्यता मीन्स कौन पी प्राइम ऑफ एच जेट इक्वल कौन 1 माइनस ऑफ पी ऑफ एच तो जो घटना घटवार संभाव्यता प्लस घटना न घटवार संभाव्यता जो मिसेबा सब कौन मानवा आमको सब 1 मिल इज दैट क्लियर तो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होची पी ऑफ ई इक्वल टू टोटाल घटना केते घटी बाय टोटाल सैंपल स्पेस केते बुझिपारा फॉर्मूला पी ऑफ ई इक्वल टू ई मॉड बाय एस मॉड पी ऑफ ई इक्वल कौन ई मॉड बाय एस मॉड पी ऑफ ई इक्वल कौन ई मॉड बाय एस मॉड घटना केते घटी देन सैंपल स्पेस तार केते अच्छे से कौन आमर उपादान तो गोटे एग्जांपल देखिए कही एक मुद्रा को थरे टच करागला मीन्स कौन आस गोटे मुद्रा को टच कले हेड आसो ना टेल आस बुझे तो हेड आम कौन हेड पड़ पार ना टेल पड़ पार तो केतटा घटना है जोटा कि सैंपल स्पेस एस स्मॉल जोटा कि 2 जोटा कि लिखी कौन 2 देन पचार एठारे गोटे हेच कमा टी आसवा संभाव्यता केते हेच आउ टी आसा संभाव्यता हेच केतटा अच्छी पे गोटे अच्छी तो गोटे अच्छी मीन्स कौन घटना केते आसो गोटे अच्छी मीन्स घटना कौन 1 तो टोटाल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला कौन ई मॉड बाय एस मॉड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेच केते गोटे अच्छी गोटे पड़ा देन आम एस मॉड केते 2 सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मॉड कौन ई मॉड बाय एस मॉड टी मध्य केतटा अच्छी ये गोटे अच्छी तो 1 बाय 2 बुझिपाल तो गोटे अच्छे गोटे टी आसवा संभाव्यता गोटे अच्छे गोटे अच्छे तो घटना कौन गोटे आसला देन गोटे टी पाई कौन घटना गोटे अच्छी तो 1 आसला तो ई मॉड बाय एस मॉड यहाँ गोटे कौन जोटा कि सिंपल एग्जांपल देन सेकंड एग्जांपल जा देन कही गोटे टी कि गोटे हेच तो पिले सब मन रखा कि जदि सेंटेंस लगी तो आम कौन करा प्लस करा कि लगी कौन करा धीरे जाक मिसेवा गोटे टी पे प्रोबेबिलिटी बाहर करिया गोटे हेच पे प्रोबेबिलिटी बाहर करिया देन धीरे जाक कौन करिया ऐड करिया जदि एवं लगी तो कौन करिया मल्टीप्लिकेशन करिया मीन्स गोटे टी पे बाहर करिया गोटे एच पे बाहर करिया देन धीरे जाक कौन करिया मल्टीप्लिकेशन करिया बुझला तो किंबा लगी धीरे
ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ କରିବା ଏଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ଲାଗିଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ କରିବା ଗୁଣିବା। ତ କହିଛି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟିଏ ଟି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଗୋଟିଏ ଟି। ସେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଥରେ ଟସ୍ କରାହେଲା ହେଲା। ତ 1/2 ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଦେଖିଲୁ। ଦେନ୍ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ 1/2 ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ ଆସିଲା 1। ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ମିଶେଇଲି କାରଣ ସେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏଠି କିମ୍ବା ଲାଗିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଏବଂ ଲାଗିଛି ମିନ୍ସ କ'ଣ ପି ଅଫ୍ ଟି ଇଣ୍ଟୁ ପି ଅଫ୍ ଏଚ୍। ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ କ'ଣ ଆସିବ ହାଫ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ। ତ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ ଡାଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ 1/4 ଯେଉଁଟାକି ଦେଖେଇଲି 1/4 ଆନ୍ସର୍। ସିମିଲାରଲି କହୁଛି ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟସ୍ କରାହେଲା। ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟସ୍ କରାହେଲା କେତେଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ। ତ ଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ଲେଖିବ 2 to power of n। ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଟସ୍ କଲେ ତ n ଇକ୍ୱାଲ୍ କ'ଣ ଆସିବ 1 ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ। ତ 2 to power of 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଉଛି 2। ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରା କହିଛି ତ n ର ପାୱାର କେତେ n ଜାଗା 2 ପକେଇବ ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ 4। ଟୋଟାଲ୍ ଉପାଦାନ ଆମ କେତେ ରହିବ 4। 4ଟା କ'ଣ ସ୍ମଲ୍। ଯଦି 3ଟା ମୁଦ୍ରା କହିଲା ତ 2 to power of n ତ 2 to power of କେତେ n ଜାଗାରେ 3 ପକେଇବ ତ 8 ସାମ୍ପଲ୍ ସ୍ପେସ୍ କେତେ 8 ରହିବ। ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିଅର୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ତ ଆମେ ତ ଘୁଷିବାର ଅଛି ଘୁଷିବାନି ତ ହେଚେ 2ଟା ମୁଦ୍ରା ଟଚ୍ କଲେ 3ଟା ମୁଦ୍ରା ଟଚ୍ କଲେ 4ଟା ମୁଦ୍ରା ଟଚ୍ କଲେ ତ ଘୁଷିବ କି। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଟ୍ରିକ୍ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା। ତ ଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 2ଟା ମୁଦ୍ରା ଟଚ୍ କଲେ 2ଟା ମିନ୍ସ ଆମର କେତେଟା ଉପାଦାନ ମିଳିବ ଆମକୁ 4ଟା ମିଳିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ସଜାଇ ଦିଆ ଏଚ୍ ରଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଟି ରଖିବା ଦେନ୍ ଟି ରଖିବା। 2ଟା ଟି ରଖିଲେ ଦେନ୍ ତା'ର ଅଧା କରିବା ହେଚେ 2ଟା ଅଛି ମିନ୍ସ ଗୋଟେ କରିବା ତ ହେଚେ ଦେନ୍ ଟି ଦେନ୍ ହେଚେ ଦେନ୍ ଟି ହେଲା। ଇଏ ଆମର କ'ଣ ସର୍ଟକଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତ। 2ଟା ଅଛି 2ଟା ଟି ରଖିବା ଦେନ୍ ତା'ର ଅଧା କରିବା ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟି ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଟି। କହୁଛି 2ଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଟସ୍ କରାହେଲା 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଅଛି 2ଟା ମୁଦ୍ରା ମିନ୍ସ ଉପାଦାନ କେତେଟା ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା। କେତେଟା ହେଲା ଉପାଦାନ 2ଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଏଚ୍ ଟି ଏଚ୍। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଗୋଟେ ଏଚ୍ ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ପିଲେ ଗୋଟେ ଏଚ୍ କିଏ ଅଛି ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏଚ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଅଛି ଏଚ୍ ଟି ଦେନ୍ ଟି ଏଚ୍ ବୁଝିପାରିଲ ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟି ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏଚ୍। ତ ଘଟଣା କେତେ ଆସିଲା 2। ତ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଇ ମୋଡ୍ ବାଇ ଏସ୍ ମୋଡ୍। ତ ଘଟଣା କେତେ କରୁଛି 2ଟା ଏସ୍ ମୋଡ୍ କେତେଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ତ 1/2। ସିମିଲାରଲି ଗୋଟିଏ ଟି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ଟି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟି ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଟି ଅଛି ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି 2ଟା ଅଛି ହେବନି ଏଇଟା 2ଟା ଟି ଅଛି ହେବନି କାରଣ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଗୋଟେ ଟି ରହିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଟିରୁ ଅଧିକ ହେବନି ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଟି ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଏଚ୍ ଟି ଟି ଏଚ୍ ତ ଉପାଦାନ କେତେଟା ହେଲା 2ଟା। ତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ଇ ମୋଡ୍ ବାଇ ଏସ୍ ମୋଡ୍ ତ 2/4 ଆନ୍ସର୍ କେତେ 1/2। ତାର କହିଛି 2ଟା ଏଚ୍ କେତେଟା ଅଛି ପିଲେ 2ଟା ଅଛି ତ 2ଟା ଏଚ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ 2ଟା ଏଚ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଇଏ ହେବନି ଇଏ 2ଟା ଏଚ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଚ୍ ଅଛି ହେବନି ଇଏ ଟୋଟାଲ୍ ଏଚ୍ ନାହିଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତ ଉପାଦାନ କେତେଟା ଇ ମୋଡ୍ ଗୋଟେ। ସୋ 2ଟା ଅଛି ପାଇ ଘଟଣା କେତେ ଗୋଟେ ତ ଇ ମୋଡ୍ କେତେ ଗୋଟେ ତ 1/4। ଦେନ୍ 2ଟା ଟି କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ତ ଟି ଜାଗା ଅଛି ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ତ ଇ ମୋଡ୍ କେତେ ଗୋଟେ ଦେନ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି କେତେ 1/4। ଦେନ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଟି। ତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେଉଛି ଏଠି ଏଚ୍ ଟି ଏଚ୍ ଟି ଉପାଦାନ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ଏଚ୍ ଟି ଟି। ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଟି ସେ କ'ଣ କହିଛି ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ଟି ରହିବାର ଅଛି ତାଠୁ କ'ଣ ଅଧିକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀ ଗୋଟିଏ ଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଟିରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟିଏ ଟି ରହିବ ଆଉ ଟି ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ତ ଗୋଟିଏ ଟି କୋଉଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଟି ଅଛି ତ ହେଲା ଦେନ୍ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟି ଅଛି, ଏ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା କେତେଟା ଟି ଅଛି? 2ଟା ଟି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟିଏ ଟି ରହିବ, ଗୋଟିଏ ଟିରୁ ଅଧିକ ହେବା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା 2ଟା ଟି ଅଛି, ସେ ହେବନି। ଦେନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲି? ଟି ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଉପାଦାନ ବୁଝିପାରିଲା? ଏଚ୍ ଟି, ଟି ଏଚ୍, ଏଚ୍ ଏଚ୍। ଅତି ବେଶୀରେ କହିଲା ମିନ୍ସ ଅତି ବେଶୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟି କହିଛି ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଟି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଟି ହେବନି। ଗୋଟିଏରୁ 2ଟା ଟି ମଧ୍ୟ ହେବନି। ଗୋଟିଏ ଟି ହେବ, ନହେଲେ ତାଠାରୁ କ'ଣ ଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଟି ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ସେଠି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଅତି କମ୍ରେ ଯଦି କହିଛି ହେଲେ ତୁମକୁ କହିଥିବ ଅତି କମ୍ 3ଟା ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ମିଠା ଖାଇବ। ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଅତି କମ୍ 3ଟା, ମାନେ 3ଟା ଖାଇବ, ନହେଲେ 3ଟାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ 3ଟାରୁ କମ୍ ନ ଖାଇବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଅତି କମ୍ରେ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇ ଅତି କମ୍ରେ 3ଟି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ତୁମ ବାବା କହିଥିବେ। ତ କ'ଣ କରିବ? ଅତି କମ୍ରେ 3ଟା ମିଠା ଖାଇବା କହିଛନ୍ତି ମିନ୍ସ କ'ଣ? 3ଟା ମିଠା ଖାଇବ, ନହେଲେ ତା'ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ 3ଟାରୁ କମ୍ ଖାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତ ଅତି ବେଶୀ ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ, ଅତି ବେଶୀ 3ଟା ମିଠା ମିନ୍ସ 3ଟା ମିଠା ଖାଇବ, ନହେଲେ ତା'ଠାରୁ କମ୍ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ 3ଟା ମିଠା ମିନ୍ସ 3ଟା ମିଠା ଖାଇବ, ନହେଲେ ତା'ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇପାରିବ। ସେପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛି? ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍। ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ତା'ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଏଚ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଚଳିବ। ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍। ତ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ। ଗୋଟେ ଟି ଏଚ୍ ଲେଖିଲି, ଏଚ୍ ଟି ଲେଖିଲି। ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ରହିପାରେ, ନହେଲେ କ'ଣ ତା'ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଏଚ୍ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ ଟି ଟି, ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟା? ଏ ଟି ଟି ହେବନି ବୋଲି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ହେବ। ହେଲା, ଭୁଲ ଲେଖିଦେଇଛି। ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ରହିବ, ନା ତା'ଠାରୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଏଚ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ କମ୍ ଏଚ୍ ରହିବ ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଚ୍ ରହିବାର ବାଉଣ୍ଡ, ଏଚ୍ ନ ରହିଲେ ହେବନି। ବଟ୍ ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଏଚ୍ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଚ୍ ନିଆଯାଉନି। ହେଲା, ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ରହିବ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ ବଦଳରେ 2ଟା ଏଚ୍ ରହିପାରିବ, 3ଟା ଏଚ୍ ରହିପାରିବ, 4ଟା ଏଚ୍ ରହିପାରିବ, ସେଇ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଚ୍ରୁ କମ୍ ହେବନି, ମାନେ ଏଚ୍ ନ ରହିବାକୁ, ମାନେ ନ ରହିଲେ ହେବନି, ଏଚ୍ ରହିବା ବାଉଣ୍ଡ ସେ। ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଅତି ବେଶୀରେ ଆଉ ଅତି କମ୍ ଭିତରେ ଫରକ। ତ ଘଟଣା କେତେ? 3, ତ 3/4। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଦେନ୍ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ 2 ଥର ଟସ୍ କରାଗଲା। 2 ଥର ଟସ୍ କଲା ମିନ୍ସ ଏଚ୍ ଟି, ଟି ଏଚ୍, ଏଚ୍ ଏଚ୍, ଟି ଟି। ଦେନ୍ ଟି ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା, କୋଉଠି ଟି ନାହିଁ ଦେଖ। ଟି ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା, ପ୍ରଥମେ ପାଠ ଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କାଢ଼ିବା? ଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା ବାହାର କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଟି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ। ତ ଏଇଟା ଅଛି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଅଛି। ଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା କେତେ ଆସିବ? 1/2, କାରଣ 2/4, ତ 2କୁ 4 ରହିଲେ କେତେ? 1/2। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ପି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା। ପି ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା ମିନ୍ସ ପି ପ୍ରାଇମ୍ ଅଫ୍ ଟି, ମିନ୍ସ କ'ଣ କରିବା? 1 ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ପି ଅଫ୍ ଟି କରାହେଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ? 1 ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ ହାଫ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଲା ଟି ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା। ବୁଝିପାରିଲ ତ କ'ଣ କହିଲି? ଟି ନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା, ପ୍ରଥମେ ଟି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବତା ବାହାର କରିଦିଅ, ଦେନ୍ 1 ମାଇନସ୍ କ'ଣ ସେତିକି ଫେଡ଼ି ଦିଅ। ତ ଟି ନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା, ସିମିଲାରଲି ଏଚ୍ ନ ଆସିବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ପି ଏଚ୍ ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା ବାହାର କର, ଦେନ୍ 1ରୁ ସେତିକି କ'ଣ କରିବ? ଫେଡ଼ି ଦିଅ। ଟି ନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା ଯେଉଁଟାକି 1/, କ'ଣ ଲେଖିଛି? ଟି ନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା ଏଚ୍ ଏଚ୍। ଟି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଭୁଲ ଲେଖିଲି। ଏଇଠି ଟି ଟି ଅଛି, ତ ଟି ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା କେତେ? 3/4। ଟି ନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା 1 - 3/4, ତ 1/4। ଦେନ୍ ଏଚ୍ ନ ଆସିବା ସମ୍ଭାବତା, ଏଚ୍ କୋଉଠି ଆସିବନି ଦେଖ। ଏଚ୍ ନ ଆସିବାର ମିନ୍ସ ଟି ଟି ପାଇଁ କ'ଣ ଏଚ୍ ଆସିବନି, ଆଉ ସବୁ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଚ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା ଏଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଏଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତ 1/4। ତେଣୁ କହିଛି ଅତି ବେଶୀରେ 3ଟା ଟି ପିଲେ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇଟା ଅତି କମ୍ରେ କେତେଟା ଅଛି? 2ଟା ଟି ଅଛି, 2ଟା ଟି ଅଛି ଏଇଟା। ବଟ୍ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଛି? ଅତି ବେଶୀରେ 3ଟା ଟି। ଅତି ବେଶୀରେ କ'ଣ? 3ଟା ଟି। ଅତି ବେଶୀ 3ଟା ଟି ମିନ୍ସ କ'ଣ? 3ଟା ଟି ଥିବ, ନହେଲେ ତା'ଠାରୁ କ'ଣ କମ୍ ଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅତି ବେଶୀରେ 3ଟା ଟି, ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ତମର? ଅତି ବେଶୀରେ ଟି ହିଁ ନାହିଁ, 3ଟା ଟି ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ।
टोटाल टी ही ना 3टा टी केतटा टी अच्छी 2टा टी तो 2टा टी अच्छी मीन्स तो उत्पादन कौन हो पार 3टा टी ना ताठार कौन कम टी थे हम तो उत्पादन केते मुझे भूल लिखी शुण ना पे अति बेसी 3टा टी मीन्स कौन टी टी देन गोटे टी रही हम देन टी न रही हम बुझिपार तो यहाँ टोटाल आंसर के 4/4 दैट इक्वल के 1 बुझिपार तो ये हूँ तुम ए जो शून आंसर यहाँ हूँ कौन क्या अति कम लिखिद क्वेश्चन रे अति कम 3टा टी अति कम 3टा टी पाइक आंसर के शून बट अति बेसी 3टा टी पाइक आंसर के 1 बुझिपार तो मुझे क्वेश्चन भूल लिखी अति बेसी न लिखा कथा न लिखी मुझे अति कम लिखा कथा अति कम 3टा टी मीन्स कौन 3टा टी बट 3टा टी ही ना तो से कौन कौन घटना शून रोचे तो ये मोटा कौन हो शून तो प्रोबेबिलिटी मत कौन रोचे शून बट आम क्वेश्चन मुझे लिखी अति बेसी मीन्स कौन 3टा टी तो 3टा टी रहा कौन कम टी रही न रही चलो तो टी 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 एच टी टी ये थी तुम कौन जोटा कि प्रोबेबिलिटी जोटा कि 2टी मुद्रा टच कले देन नेक्स्ट क्लास आम देखा कौन 3टी मुद्रा को टच कले संभवतः कौ टाइप देखा जाए देन तापर पढ़े आम लुडु गोटे आसा लुडु गोटे पड़े टे मजा लगे हाँ टोटाल जेन उपादान आर फर्मुला जनरल फर्मुला मन रखिए कौन 2 to power of ये हूँ कौन जनरल फर्मुला मुद्रा पकापे आज टॉपिक हूँ कौन एतिक जदि कौन डाउट थी देन कमेंट मत कौन जोटा कि मत पचारि पार देन देखा कौन नेक्स्ट वीडियो जय जगन्नाथ।